السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو لو بروميير كور تاعنا اللي هو لا سيميولوجي اندوكرينيان. راح نقسمو على 3 بارتي. لا بارتي الاولى نديرو فيها لا سيميولوجي دو لا gland thyroïde. لا دوزيام بارتي نديرو فيها سيميولوجي دي surrénales. لا troisième partie على لو diabète. et voilà نبداو la sémiologie de la glande thyroïde. Je vais utiliser le support de Mahmoudi Selma. C'est une réorganisation du livre de Hamladi. Voilà. Nous un rappel. La thyroïde, c'est une glande à sécrétion interne. Elle est endocrine. Les hormones qui sécrétées sont le sang. Située à la face antérieure du cou, la trachée. Elle est solidaire à la trachée. À l'état normal, tout 25 à 30 grammes. Le corps thyroïde, il a T3 et T4. Donc, T3 et T4, nous avons la glande thyroïde. Nous avons T3 et T4. La régulation, les régulations milfouk. تبدا l'hypothalamus. L'hypothalamus تمدنا la TRH. La TRH va stimuler l'hypophyse. L'hypophyse تمدنا la TSH. La TSH va stimuler la glande thyroïde. La glande thyroïde تمدنا T3 et T4 اللي عندهم plusieurs actions على l'organisme تاعنا. Voilà, TSH, TRH. L'examen, donc on retrouve l'examen clinique. L'examen clinique, essentiellement, نعتمدوا على l'inspection ou نعتمدوا على la palpation. L'auscultation ماشي حاجة. Donc l'inspection, la palpation. La technique كيفاش نديرو باش نبالبيو l'isthme ou les lobes. الحاجة الأولى لازم نجيو en face le patient. نجيو en face ليه باش نexaminéوه. Les conditions se fait au repos et pendant des mouvements de déglutition. الحاجة الأولى كي يكون الباسيون قدامنا واش نديرو نقولولو ينكليني شوية لا تيت تاعو يا خي le côté à examiner. On palpue la base du cou en dedans du sternocléidomastoïdien. Ok, تسمى الداخل. أصلا elle n'est pas palpable la thyroïde sauf en cas de pathologie. تسمى لازم ينكليني ونبالبيو من هذاك الكوتي اللي انكليناه. Voilà. L'examen se fait au repos, ينكليني برك ou pendant des mouvements de déglutition. تسمى يسكن راسو هكا ونقولولو ابلع، نمدولو يشرب حاجة ولا نقولولو بالعريق. Voilà. Comme je l'ai dit, la thyroïde est à peine perceptible à la palpation et mobile avec les mouvements de la déglutition. Mais c'est quoi l'intérêt qui est-ce que la thyroïde elle est mobile qui dit un mouvement de déglutition. Les buts, on apprécie le volume, il est augmenté ou pas, la présence des nodules et l'existence des frémissements. L'existence des adénopathies cervicales associées. C'est très important. Lazem n'examiner les ganglions cervicales mais la thyroïde. C'est très important. L'auscultation, on fait un souffle en cas d'hyperthyroïdie. Remarque, la thyroïdie est la seule glande endocrine accessible à l'inspection et à la palpation. Voilà. La palpation se fait d'abord en face, après on se place derrière le malade. نديروها en face ليه ومن بعد نروحو derrière ونقعدو نبالبيو كيف la même technique. Alors نكملو les anomalies تاع la thyroïde. عندك des anomalies morphologiques, des anomalies fonctionnelles. Morphologiques تبدل غير la forme fonctionnelle. عندك les dysthyroïdies, soit يزيدوا les hormones thyroïdiennes soit ينقصوا. نبداو بالمورفولوجيك. عندك soit goitre soit cancer. Ok. Voilà. Le goitre
عندك augmentation du volume de la thyroïde mais يزيد le volume تاعها. les types عندك soit goitre simple soit goitre avec dysfonctionnement thyroïdien. le goitre simple يكون homogène يكون isolé ما تكون نودول واحد ماشي نودول شغل نقولوا une masse وحده على بها نقولوا homogène يكون isolé و la fonction تكون normale تسمى ما كاين ni inflammation ni dysfonctionnement ni décennie de dystéroïdie كما قلت لكم ni cancer ni والو. un goitre simple. Selon l'épidémiologie, on distingue 4 pardon, endémique, sporadique, diffus simple et nodulaire. Endémique indique fréquence élevée dans une région, qui met la grande Kabylie. Donc, oubliez le goitre. Goitre sporadique, souvent de façon isolée. Ok, sur le تلقاو des personnes هكا في بلايص عندهم le goitre. Selon l'aspect morphologique, عندك goitre simple diffus et goitre nodulaire. Il faut savoir classer le goitre تاعنا. C'est très important في la pratique هذه. D'ailleurs في stage راح يسقسيوكم عليها كي يديروا l'examen clinique كلش يقول لكم كلاسيو لنا le goitre. Type 1, indique seulement palpable. Type 2, visible à la seule inspection. Énorme goitre en baissas. Le goitre هذا الgoitre type 3 هذاك اللي شغل يهبط لتحت شغل نحسوه هابط ميم لاكاج thoracique. فوالا هو صح راه هابط لاكاج thoracique شغل فريمون تبان من الفخا. تيب 2 يبان من الفخ شغل يبان لنا و تيب 1 بالبابل برك ما يبانش تسمى حتى نبالبيو باش نعرفوا اسكو كاين غواتر او با. لو غواتر نودولير سوفون نودول اونيك تسمى كاين نودولير و كاين ملتي نودولير. نودولير عندك 95% يكونوا باينه و 5% يكونوا مالا et rarement compressif. Ok. Ou le cancer, احنا نهضروا على هاد لا بارتي هاد لي 5% نديطايوهم هنا في le cancer. La définition tuméfaction thyroïdienne très dure, la dure, plus ou moins fixée au plan. واش قلنا قبيل قلنا بلي la thyroïde elle est mobile avec les mouvements de la déglutition. Qui coule un cancer qui fait une mise au cancer à la goitre simple ou la goitre nodulaire ou là, hado qui coule mobile malgré qu'il y ait des nodules ou coulish, mais elle est mobile. La thyroïde. Le cancer fixé au plan profond. Les où il y a la trachée. Les plans profonds à la trachée. Les signes accompagnateurs, on a rarement compressifs, mais qui te de compression, soit comprimé dans la trachée, alors dyspnée, gêne respiratoire, soit comprimé dans l'œsophage, dysphagie, gêne à la déglutition. D'ailleurs, il y a des cas cliniques à la du nerf récurrent, avec dysphonie, trouble de la voix. Parce que le nerf récurrent, il faut maintenant, من قدام la thyroïde. يفوت من قدامها دونك يقدر كي تكون تيومور كومبريمينا لو نير ريكورون سو يكون عندنا دي troubles de la voix. عندك d'adénopathie cervicale difficile à mettre en évidence mais bon on essaye toujours. Les anomalies morphologiques عندنا soit hyperthyroïdie عندنا soit hypothyroïdie. Quand on parle de l'hyperthyroïdie, c'est la maladie de Basedow. C'est la cause la plus fréquente d'hyperthyroïdie. C'est 50 à 80% des cas. Mais les hyperthyroïdies, la cause de Basedow.
يعيطوا لها maladie de Graves fréquente chez les hommes يا أخي syndrome d'hypothyroïdie ومن بعد عندك le syndrome d'hypothyroïdie اللي هو ميكسودام. دوكا نروحو لي زانفورماسيون هادو اللي درتهم هنا، هادو هما لي زانفورماسيون زياده اللي كاينين. لي كواتر سامبل هضرنا عليه، هادو سي بون كاملين، هضرت عليهم كامل في لا اورغانيزاسيون الاخرى باسكو راني كتبتهم. هنايا كي نجيو نهضروا على ليبرتيرويدي هي مالادي دو باستو مالادي دو غريفز. دوكا نجيو نشوفو فريكونت شي لو سكس ماسكولين. لي سين عندك لا ترياد واش فيها كامل لا ترياد هادي باش كيفاش نميزو بلي عندنا مالادي دو باستو. عندك سيني ديبر فاسكولاريزاسيون فريميسمون à la palpation thrill ولا اي سوفل à l'auscultation. سما كي نحطو لو ستيتوسكوب على لو غواتر تاعنا راح نلقاو ان سوفل à l'auscultation. وعندك سيني دو تيروتوكسيكوز اللي هي لا tachycardie régulière, tremblement des extrémités et thermophobie avec hypersudation, amaigrissement rapide et souvent important contrastant avec un appétit conservé ou augmenté, polyphagie et diarrhée. هنايا علاش diarrhée hypersudation amaigrissement هنا باسكو لي زورمون تيرويديان راهم بزاف طالعين. دونك واش راح يصرا هما عندهم des effets sur la température, عندهم des effets sur le transit gastro-intestinal. donc كي يكونوا بزياده les hormones thyroïdiennes واش راح يصرا؟ راح تصرا لنا une accélération du transit donc diarrhée. وعندك ثاني amaigrissement تاع الميتابوليزم يزيد بزاف الميتابوليزم accélération تاع الميتابوليزم. وعندك exophthalmie. l'exophthalmie اصبروا نوريها لكم. ها هي l'exophthalmie vous voyez شغل لو globe oculaire يخرج لبرا avec واش قالنا هنا avec rétraction de la paupière supérieure découvrant l'iris كيما راكم تشوفوا هنايا rétraction تاع شغل او فريمون فاتح عينيه. فوالا diagnostic فوالا لي سيني كملناهم قلنا لا ترياد نعاودو سيني d'hypervascularisation et سيني de thyrotoxicose et exophthalmie. اوكي ومن بعد عندك لو دياغنوستيك واش عندنا؟ لا تي اس اش تكون هابطه معليش عندنا هيبرتيرويدي. اوكي la fraction libre تاع T3 et la fraction libre تاع T4 يكونوا élevé. اوكي hyperthyroïdie معناتها يكونوا بزياده. واش راح يديروا هادو كي يكونوا بزياده؟ راح يديروا ان ريترو كونترول نيجاتيف على ليبوفيز. ليبوفيز واش دير؟ تنقص لنا من لا تي اس اش على بها كي ندوزيوها نلقاوها هابطه. Les anticorps antirécepteurs de la TSH نلقاوهم élevés. علاش؟ parce que c'est une maladie auto-immune. La maladie de Basedow c'est une maladie auto-immune. تقيس les anticorps antirécepteurs de la TSH. كي نديرو échographie نلقاو un goitre homogène hypervascularisé. goitre homogène سما une seule masse. Voilà, ما فيش des nodules ولا c'est une seule masse ونلقاوه hypervascularisé. c'est pour ça يعطينا des frémissements. نفوتو les syndromes d'hypothyroïdie ولا les myxœdèmes. ok le déficit d'hormone thyroïdienne peut être secondaire à une atteinte primitive ou la atteinte secondaire ou centrale. كي نقولو secondaire معناتها centrale. ok atteinte primitive de la glande thyroïde, c'est la thyroïde elle-même qui est touchée. Ou hypothyroïdie ou périphérique, l'insmouha myxœdème. بصح la centrale elle ne donne jamais des myxœdèmes. فهمنا؟ le diagnostic نديروه بl'échographie نشوفو l'aspect de la thyroïde et la TSH تكون élevée et les hormones thyroïdiennes يكونوا basses. hypothyroïdie et hormones thyroïdiennes basses. تما un déficit في الخدمة تاع
la glande thyroïde. على بها يكونوا باس ويديروا ان ريترو كونترول نيجاتيف تسمى كي يكونوا هادو باس لا تي اس اش تزيد. علاش؟ هي باش شغل تستيمولي la glande thyroïde pour synthétiser des hormones thyroïdiennes T3 T4. ok. وشنو ثاني؟ ندوزيو لي زونتيكور انتي تي بي او نلقاوهم élevés ou normaux. pardon. Voilà. دوكا نشوفو هادو maladie de Basedow la cause la plus fréquente هذه قلناها. Ces syndromes sont souvent associés à d'autres maladies auto-immunes. Les myxœdèmes et maladies de Basedow souvent نلقاوهم associés à d'autres maladies auto-immunes. كي نلقاو un patient immunodéficient, c'est normal نزيدو شغل اذا لقينا عنده دي maladies auto-immunes واحد اخرين ما نخلوهش كيما فيتيليغو, diabète auto-immune, insuffisance rénale, anémie hémolytique et maladie rhumatoïde. Le goitre de la maladie de Basedow est un goitre vasculaire. Pardon, site A. Vasculaire. شفاو عليه هادي frémissement à la palpation et souffle systolique ou continu à l'auscultation. هادو لي فوتو هما زيادة شغل سيو تقراوهم pour votre intérêt. je pense pas هيطيحو في l'examen يعني. هذا ثاني شغل schéma récapitulatif et voilà. Non, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a, oui. La remarque, elle est très importante. Nodule de forte suspicion néoplasique. C'est ma kifash n'arfou bli un nodule. Qui ne parle plus un nodule n'arfou bli il est cancéreux ou pas. عندك forme non ovale. عندك des contours irrégulier سما هي اول لو نودول نورمال يجي اوفال ماشي نورمال بينا يكون اوفال. هذا نلقاوه ماشي اوفال شغل عنده هكا و irrégulier et les microcalcifications يبانوا لنا هكا بيوضة في l'échographie. hypoéchogène ou la glande thyroïde تبان hypoéchogène تبان شغل noir. ok شغل proche du noir وهما كي تكون كي نشوفوها بالايكوغرافي وتكون noir كثر من les muscles نعرفوها بلي elle est maligne. les examens complémentaires كيما مصبحنا نهدر l'échographie, la cytoponction, la scintigraphie et la biopsie. نسيت ما هضرتلكمش على la scintigraphie. la scintigraphie هنا في l'hyperthyroïdie نعرفو بها اسكو نودول chaud ولا نودول froid ولا goitre diffus hypercaptant. hypercaptant معناتها شغل يكابتي لو signal. voilà. donc نفوتو نديرو quelques QCM et puis c'est bon. non on a donc les QCM. voilà. donc عندنا deux. le myxœdème est une infiltration œdémateuse, infiltration pseudo-œdémateuse, infiltration mucolipoïde, dermite pigmentée, œdème localisé. infiltration œdémateuse là. infiltration mucolipoïde là. mucopolysaccharidique, dermite pigmentée là. œdème localisé là. donc infiltration pseudo-œdémateuse. هايليك شوفوا على هذه la description et la définition. infiltration cutanée par une substance mucopolysaccharidique. infiltration cutanée, donc elle est pseudo-œdémateuse. J'en fous un autre. quels sont les signes cliniques retrouvés dans l'hypothyroïdie? عندك une perte de poids, عندك accélération du transit, thermophobie,
macroglossie, hypersudation. Cochez la réponse juste. نبدا وحده بوحده. Une perte de poids. عندك hypothyroïdie يا اخي. hypothyroïdie واش دير لنا؟ عندك لي زورمون تيرويديين راهم هابطين. نخدموا بلا لوجيك. لي زورمون تيرويديين راهم هابطين. لي زورمون تيرويديين هما في الحق يديروا اون ليبوليز. مادام عندنا لي زورمون تيرويديين راهم هابطين تما مكاش ليبوليز، تما ما كاش اميغريسمون، تما هذه الي فوس. اكسيليراسيون دو ترانزيت قلنا بلي هذه هضرنا عليها قبيله، كاينه في ليبرتيرويدي. تيرموفوبي تما لي بوفي د شالور شغل يحس واحد ديما روحو سخون. وعندك ماكروغلوسي اي hypersudation. دونك لا ريبونس جوست اي لا ماكروغلوسي، باسكو هادو كامل ال A وال B وال C وال E هادو كامل تاع ليبرتيرويدي. لا ماكروغلوسي شغل c'est une infiltration تاع la langue, inflammation et une hypertrophie de la langue. شوفوا un autre. Toutes ces pathologies peuvent donner un amaigrissement sauf un. واش قلنا بلي ليبوتيرويدي ما تقدرش تمد لنا. هذا وين درناها في الكتاب نيميرو 5. هاي لك هاهي، هذا وين هضرنا عليها بيرت دو بوا. هذه كاينه في ليبرتيرويدي. اوكي diabète sucré, hyperthyroïdie, insuffisance surrénalienne, hypothyroïdie. D'ailleurs يبانو لنا من البي والدي نقدروا نعرفوا شغل اسون كونتر بعضهم، باينه بلي وحده فيهم اللي راح تتيليمينا. دونك hypothyroïdie. Voilà, donne une prise de poids. 12 19 نشوفوا 19. L'hypothyroïdie, tous ces signes ils peuvent se voir sauf un. L'hypothyroïdie, un myxœdème, oui. Bradycardie, oui. Transit ralenti, oui. Hypersudation, non. هذه نلقاوها في l'hyperthyroïdie parce que شغل يحسوا بسخانة ويعرقوا بزاف. هذه كاينه في l'hyperthyroïdie. Donc il y a la fausse. Ou ralentissement des activités psychiques et sexuelles, oui. Un signe d'hyperthyroïdie. On zoome. L'hyperthyroïdie واش فيها؟ ما يحملش البرد، فوالا هاوليك. les œdèmes, les myxœdèmes, la fatigue, l'anorexie, بزاف عفايس. dry skin, اللحم ياكل. la constipation, c'est très important la constipation. هنايا كاين constipation. وفي l'hyperthyroïdie عندك pardon هذه l'hypothyroïdie. في l'hyperthyroïdie عندك diarrhée. d'accord. نشوفوا un autre. عندك le vent. Une hypothyroïdie périphérique est définie par هضرنا على l'hypothyroïdie. hypothyroïdie قلنا بلي هادوما يكونوا لي T3 T4 يكونوا هابطين و TSH تكون طالعه. TSH طالعه هادوما هابطين. scintigraphie thyroïdienne blanche. vrai. donc TSH élevé. شغل نخمو بلا لوجيك برك. اسكو هذه وهذه شغل ان كونتر بعضهم، باينه بلي ليليميني وحده فيهم. وكم حنا على بالنا بلي تي 3 تي 4 يكونوا باس باسكو سي اون hypothyroïdie. دونك ريترو كونترول نيجاتيف على لا تي اس اش élevé. et donc
مدنا TSH normal ou basse. Ok. L'exophthalmie est un signe caractéristique de maladie de Bastou. 31. Le cancer de la thyroïde s'accompagne de adénopathie cervicale, oui. Dyspnée, oui. Compression. Polyphagie, non. On a dysphagie. Dysphonie, oui. Tuméfaction dure, fixée au plan profond, oui. Donc, polyphagie. Polyphagie تكون في diabète. Diabète de type 1, voilà. 33. Syndrome de thyrotoxicose. هذه وين شفناها في l'hyperthyroïdie. نشوفوها. Hyperthyroïdie. هايليك. Thyrotoxicose. La tachycardie, hypersudation, thermophobie, amaigrissement, appétit conservé ou là augmenté, diarrhée. Voilà. Pardon. Amaigrissement. Syndrome de thyrotoxicose. Amaigrissement adrénalé. Réflexe. Oui. Tachycardie, oui. Thermophobie, oui. Constipation. Constipation, on a l'hypothyroïdie. L'hyperthyroïdie, نلقاو عندنا une diarrhée. شغل عطاولك syndrome de thyrotoxicose. Thyrotoxicose هذه وين شفتها في l'hyperthyroïdie. Donc l'hyperthyroïdie عندها diarrhée ماشي constipation, et donc constipation est fausse. شوفوا 38 زيدوا زوج وخلاص. L'hypothyroïdie périphérique peut entraîner une hypoacousie, voix rauque, éteinte, tendance à l'hyperglycémie, une accélération du transit et une lenteur d'idéation. Hypoacousie est, voix rauque, éteinte est. Une tendance à l'hyperglycémie, non. Une tendance à l'hypoglycémie. Accélération du transit, شفناها في l'hyperthyroïdie. نشوفوا برك l'explication تاع علاش قلنا بلي tendance à l'hypoglycémie due à la diminution de la sensibilité à l'insuline. على بالنا بلي لي زامون تيرويديان تاني يدخلوا روحهم في الانسولين. دونك كي يكونوا هابطين راح diminution de la sensibilité à l'insuline, so tendance à l'hypoglycémie. نزيدو واحد 40 وخلاص. Voilà. Parmi les signes suivants, lesquels appartiennent à l'hypothyroïdie. هذه وش هي؟ prise de poids, hypothyroïdie, hypothermie, amaigrissement, constipation. Appartient à l'hypothyroïdie. Constipation et amaigrissement, non. Hypothermie, non. Oui. Pardon. Prise de poids, oui. Et non. ACFA, c'est une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire. ما نكذبش عليكم ما نعرفهاش دونك ما كوشيتهاش. كي ما نعرفش حاجه ما نكوشيهاش. فوالا. ان شاء الله نكون فدتكم شويه يا لو كان شويه والسلام عليكم وصحه فطوركم.